Tamo. So ninig-suong gabi una alang usab sa ato nga nagaabang sa ato nga programa sa timbangan sa katarungan, atong tun-an or atong tukion, no? Ang unang Timoteo 4:1 paingon sa 6. Unsa may unod niini nga mga bersikulos Biblia. Atong tagaan pagtagad tungod kay adunay mga panghuna-huna magkaigsunan nga nasukwahi na sa pagsabot sa balaan nga kasulatan. Akong cellphone number kung balikon 0906-886571, smart number nato 0907-046 o 7709. Alang usab sa inyong mga pangutana o komentaryo. Okay, sige pa ta magsugod awit sa ta atong oras alas 7:10 na sa ato igsoon nga programa.
Maraming salamat no. Atong oras sa City 14 na sa ato igsoon nga tulumanon. So live ta sa Facebook sa mga viewers maayo ang pagtanaw, maayo sa pagpaminaw o sa ato sa igsoon nga mga naminaw sila mga matag pulianan. Human sila panihapon o kumusta mo diha. Now, kamo diha nga dunay mga pangutana, human iniigsoon to pagtuon karon. So text mo sa akong numero kay atong matagaan nagpagtagad para usab nga usaya mo kuning punto ba nga adunay mga panahon nga usay malibog ta kay labi na matubas uban nga nagkasumpake na ng Biblia, nagkasumpake na ng bersikulo sa Biblia, mao nga atong susihon pag-ayo, mao nga kining atong pagtuon karon ato daw testingan pagtuki ning 1 Timoteo 4:1 paingon sa 5. Ngano man tungod kay niini nga mga bersikulo magigsunan. Ngano ato ning tukion? Tungod kay ang pagsabot sa uban, no? Ang pagsabot sa uban mga igsoon nga ang mga Adventista daw mo nagingon diha nga iyas pagtulon-an sa yawa. Nakapati magita na sa mga wali. Sa pagkaning nitong kauban dining gawali mamagyapo na. Nga ang mga tao daw nga nagtudlo nga dili ipakaon ng mga mananapa pagtulon na siyawa na mao na nga ang mga SDA in taon mapasangin lang nga pagtulunan sa yawa ang gitudlo sa mga Adventista sumala pa sa uban nga mga magwawali. Mao nga niat karon sa pagtuon dayon atong tagaag pagtagad ang mga bersikulo sa Biblia kung tinuod pa kaha nga ang nagtudlo nga dili ipakaon kining mga mananap nga hugaw iya sa pagtulunan sa yawa. Unya gamiton na ba ang 1 Timoteo 4:1 paingon 5? Mo na gamiton. Mo na nga atong susihon pag-ayo, atong subayon. Kung unsa may nasulat ay sa 1 Timoteo 4:1 paingo 5. Mana sugot ako tingkay ha matupan ni Bro Jerry Laing pag utingkay sa kamatuoran. Mo na kining ato tukion tanig unsa po gatinuod. Kay lisod ba ya nga atong himuon nga atong pasanginlan ba ang wa nagbuhat. Di ba? Mo na nga tistingan tag basa. Okay. 1 Timoteo 4:1 paingon sa 5. Mo niya mga bersikulo ha. Unya atong tagaan og mga punto. Kada bersikulo itong basahon atong ipasabot sa tao. Og muigo bagid ni sa mga Adventista. Kay mao ni mga atong nabati. Kasagara, kanang katudlo diha nga ang baboy di pakaon, mao ni pagtulunan siyawa. Mabasa na sa 1 Timoteo 4:1-5. Kayahay po na. Na, tistingan tagbasa. Unang bersikulo. 1 Timoteo 4:1. Og ang Espiritu sa tinaw nagapahayag nga sa kaulahiang mga panahon adunay managpamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagtagad sa mga malimbungon nga espiritu o sa mga tuluuhan sa yawa. Mo tayo unang bersikulo mga kisyon. Gitagna ni Apostol Pablo nga sa katapusan ng panahon adunay motungha o mga tao nga mubiya sa pagtuo kay ilang dawaton ang pagtulunan sa yawa. Muna ha? Karon sa maong bersikulo mga kigsuna gisulti din ang duha ka pagtulunan sa yawa. Bisan pa kinilang bersikulo atong basahon dito dagang lang bersikulo pa. Pero kini nga bersikulo gitudlo o gisulti ni Apostol Pablo nga adunay duha ka pagtulunan dinhi nga iya sa yawa.
O, unsa man ning patuluan na? Nindot. Ya. Versikulo 2 ug 3. Pinaagi sa mga pagbinaot sa mga taong bakakon kansang kansang kaisipan nga paso nga daw pinaagi sa minagang puthaw. Versikulo 3. Nga na nagdili sa pagpangasawa usa sa mga pagtulun-an daw sa katapusang mga panahon nga mutungha pagtulun-an sa yawa. Matod pang Apostol Pablo, nagdili sa pagpangasawa. Okay. Ikadua, o nagpilit sa mga tao nga nagdili o nagdumili sa mga tao sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios aron nga uban sa pagpasalamat pagadawaton nga nagatuo og nahibalo sa kamatuoran. Okay, mao na usa. Dili na tayo igsuon mudagan paglaing bersikulo, kinisang duha lang. Duha ra man ni. Duha ra ka doktrina ang iya sa yawa ani. Matud pang Apostol Pablo. Nagdili sa pagpangasawa. Unya, ikaduha, nagpilit sa mga tao nga dili mukaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Okay. Now, kung ipahid nis mga SDE or mga Adventista kay di man ikapasar. Nga naman di man kapasar. Tagaan ta mo example or pamahayag. Dili magkapasar ni sa mga Adventista tungod kay ang mga Adventista wala magtudlo nga dili mo mga sawa. Nagwali ba na ko dili nga ayaw magpagminyo? Wala man. At least ato maklaro. Kaya sa ayaw magpagmahigala, alas na minaw karon. Adunay mga magwali, no? Nga ilalabitang basahon ang usa ka bersikulo o unya kanang usa ka bersikulo nasulat diha unya ila ra pong pili-pilion, pili-pilion ba? O pili-pilion ra pud nila unya itudlo sa usa ka pundok. Samtang nga dili mao ang gipasabot. Okay, na karon. Duha ka doktrina matud pang Apostol Pablo nga kung kining duha ka mga patulun-an nga niya mabasa sa 1 Timoteo 4:1 paingo 5, kung kini imong itudlo sa mga tao, nagtudlo ka og doktrina siyawa. Kanang duha. Usa, kung imong itudlo sa mga tao nga ayaw na mo pagminyo, kana nagtudlo na, nagpasabot na siya nga kanang waliha maunay wali siyawa o maunay doktrina siyawa. Basta motudlo na ay mo pangsawa ha. Kana bitang dili pa pangasawa himuong doktrina na may ingon nga ay na pagminyo brad gitambagan. Way problema na kitambag ra man na. O gaminyo po siya, wa siya problema. Ang problema isuon kun himuong doktrina nga ayaw minyo gyud kana nga pagtulunan iya na siyawa. Karon mo pasar ba kaha sa mga Adventista, sa laing pinulungan sa mga Sabadista kay mamay na ilhan, mo pasar ba kaha na dili? Ngano dili man nakapasar? Tungod kay walay SDE nga nagdoktrina nga ayaw mo pagminyo. Ato lagi klaro, walay Adventista nga magwali, nga nagwali, nga ayaw mo pagminyo, kay mauni doktrinas Ginoo, wala. Ang buti pasabot, nga kay wala mo may magtudlo, og nagwali, nga ayaw na magminyo, ang buti pasabot, sa una palang doktrina, nga nagtudlo, nga dili magminyo, dili nakapasar sa mga Adventista. Na karon, ang ilang kinaham kini may ikaduha. Kini ikaduha.
O sa man ay kaduhan doktrina. Ato basahan na po. Kay duha man ni dire. Daghan ang mga doktrinas panuway. Daghan ang mga pagtulunan sa yawa. Pero kini usa atong atimanon kining duha. Ngano man tungod kay mauning duha nga ang mga Adventista gipasanginlan. Now, usa may kaduha niya. Nga nagdili sa mga tao or nagpilit sa mga tao nga dili mo kaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Yan na po. Ang doktrina siyawa daw matod pa ni Apostol Pablo. Kung imo nang iwali, imo nang itudlo sa mga tao nga ayaw na mo kaon sa mga kanunon ha, kana. O na imo ging pugson. Imo ging pugson. O sa pasabot ng pulong pugson, himuon nimong doktrina. Ang pati pasabot nga pagsud nimo sa pundok, example, pagsud nimo sa SDA, sud na ka. Estudyuhan rin ka. Tudloan rin ka nga, ay na pagkaon o mga kanunon ha. Kay kung mukaon gani ka, tiwalag ka. Ano ba? So, muna pagpugos. Muna pagpugos yun. Sa among pundok sa mga dentista, mga kaigsunan, adon na gani mga tao nga di mukaog karni. Na mga among kaigsunan, nga di mukaog isda. Ang ilang kaanon, utan lang. Na karon, wala mi magpugos sa mga tao nga among giwali din nga ayaw mo kaon sa mga kanunon. Ato ning i-elaborate magkaigsunan pag-ayo. Unsa man ning pulong kanunon? Unsa pa ning pulong nga dili kanunon? Kanang pulong nga dili kanunon makaon ba ka na? Di ba? Sampulan ta mo. Alas na minaw karon para ato gini maklaro mga higala. Sa tanaman sa idin, matabas Ginoo nga sa tanaman sa idin adan ug iba makahimo kamo sa pagkaon sa tanan nga bunga sa kahoy nga nas tanaman. Nana sa Genesis 2, 16 ug 17. Apan sa taliwala sa tanaman, naa dihay punuan nga sa pag-ila kahoy ha, sa pag-ila sa maayo og dautan. Ayaw pagkaon niini. Kay sa adlaw nga mukaon ka, mamatay kagayud. Mao na ingos Ginoo. Na karon. Ang pangutana. Sa tanaman sa idin, asa man ang mga prutas nga kanunon? Og asa man ang prutas nga dili kanunon? Pulos na prutas ha. Pulos na mga bungas kahoy. Og napayuban diha. So, paingon na, pulos man ni bungas kahoy, Brad. Apan kanang tanang bungas sa kahoy diha, nag-inguna ang Ginoo ha. Nag-inguna ang Ginoo nga naay dili anak kanunon ninyo. Naapoy kanunon ninyo. Sa pasabot, katong gisugo sa Ginoo sa tanang bunga sa kahoy nga naas tanaman sa idin gawas ni adtong usa ka punuan nga dili ipakaon kadtong gisugo sa Ginoo nga kanon to nila mao to'y gitawag kanunon. Kanunon to nila. Karon kadtong usa ka punuan apod prutas gihapon ingon ng Ginoo ayaw og kaon ana. Karon kana may sugo nga ayaw og kaon. Anang bungaha ambot ti pasabot nga kanang bungaha dili kanunon. Kay nisulti man Ginoo ayaw pagkaon ana ha hatopan di na kanunon sa mga tao sa Dios. Kadtong gisugo na nga kaon mo ani amo to'y kanunon. Pulos prutas pero diferensya kay naay kanunon og naa po'y dili kanunon. Ang buot ipasabot nga ang pulong ganing kanunon gitugot sa Dios nga atong kanon. Ang dili gani kanunon, abot ipasabot
wala itugot sa Dios nga atong kanon. Mo nay pulong dili kanunon. Pero ang question diha, kanang dili kanunon, makaon ba na? Makaon. Di man na makahilugod. Sama atong tanaman sa edit. Usa ka punuan. Dili to kanunon, pero makaon. Kay dili mo to bato, di mo to kahoy, makaon to. Apan di lang kanunon. I hope na to masabtan ha. Ato ni siyang punan karon taon. Atong oras alas 7:30 nas programas timbangan. Awit siya ta. Hinumdumi kita taulan, hinumdumi kita may katapusan. Pakwiti man way mulong tabing kalibutan. Kining tanan nabulat na malaya, walay gipili kapus o adunahan. Ang tanan sa Diyos magahugman, usa susinta agad nga ugalingon. May gahong bakita o atuan sa Ginoo. Karon ang panahon kita magbago. Karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Hinumdumi ang Diyos nagamangga. Hinumdumi ang Diyos way gipili. Maoy timan ang Diyos nagamuma. Ang kaluwasan dili ta pagyason. Usa susiyon ta agatong kaugalingon. Way gahong bakita o atubang sa Ginoo. Karon ang panahon kita magbago. Karon mao na ang adlaw sa kaluwasan. Hinumdumi ang Diyos nagamangga. Hinumdumi ang Diyos way gipili. Maoy timan ang Diyos nagamuma. Ang kaluwasan dili ta pagyason. Ang kaluwasan dili ta pagyason. Ang kaluwasan dili ta pagyason. Salamat atong oras sa alas 7:34 na matong awit ni Brother Larry Apa sa basta mga official singers timbangan sa Katarungan. Now, niyata sa pagpadayos pagtuon may tungod sa 1 Timoteo 4:1 paingon sa 5. Now, pag ingon og kanunon, abot pasabot nga gitugot sa Dios ang kanon. O ang Biblia nagsulti
dagan tas mga mananap, di ba? Okay. Kay mao man ni ang sentro sa uban ng magwali nga gamiton ang unang Timoteo 4 dayon 3 nga ang mga SDE daw mao'y nagtudlo nga dili pa kanon og baboy. Mao nang gitawag nga nagtudlo daw sa mga patulon na siyawa. Pertiran layo as istorya na. Ari ka sa mga mananap. Sa Deuteronomio 14:3 ningon dito nga dili mo magkaon sa bisan unsang butang dulumtanan. 4:5 mauni ang inyong kanon, ang baka, ang karnero o kanding. Pag ingos Ginoo nga mauni ang inyong kanon, buti pasabot mauni kanonon. Nganuman kay tugot mas Ginoo. Ngani ang bersikulo 6 nagsulti man nga sa mga mananap nga napikas ang kuko og nabahin sa duha og nagapangusap sa kinaon taliwala sa mga mananap, mauni ang inyong kanon. Ato pa, ang sugos Ginoo nga mauni inyong kanon, ang buti pasabot mauni ang kanonon. Ato karuhon pagsabot. Bersikulo 8 og 10. Apan ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak. Apan wala magapangusap sa kinaon taliwala sa mga mananap, mahugaw ni alang kaninyo. Sa unod niini, di mo magkaon, ni maghikap sa lawas nga patay. Sa tanan nga nagpuyo sa dagat og tubig, mauni ang kanon ninyo. Ang tanan nga adunay kapay og himbis. Adunay kapay og himbis. Mauni ang inyong kanon. Sa ito pa, mauni pagkaos Ginoo. Mauni pagkaos Ginoo. Kay iya magitugot nga maoy kanon. So ang baboy, iya magibawal. So gibawal man niya, ang buti pasabot nga dili kanonon. Ang tanang mananap nga hugaw, ang tanang isda nga hugaw, dili na sila kanonon, pero makaon. Kaya di man na makahilo. Pulos mga mananap, o bisan pagpulos na mga mananap, pero naay kanunon o naapoy ipakaon. So ang kanunon ipakaon to. Kadtong dili ipakaon, dili to sa kanunon. Mo nang sulusama nga mga panghitabo didto sa tanaman sa Eden. Nga ang tanaman sa Eden adunay mga prutas pulos. Pero dili tanang prutas kanunon tungod kay naay bawal didto. Ingon igsoon nga sa tanan nga anaas daga at sa tanan nga mga prutas dias tanaman sa Eden makahimo mo sa pagkaon. Pero kanang usa ka punuan diha nga adunay bunga ayaw pagkaon na. Kaya sa adlaw nga mokaon ka, mamatay ka gayon. Ang buti pasabot nga kadtong tanang prutas nga gitugot sa Ginoo mautoy kanunon. Kadtong usa ka prutas nga wala itugot sa Ginoo mautoy dili kanunon. Pero ang dili kanunon makaon gihapon. Apan di lang kanunon. Nga kung mukaon ka anang di kanunon, diha ka makasala. Kay balaod man to siya. I hope na ito masabta, no? So, ingon ana. Karon, atong balikan tong 1 Timoteo 4, 1, paingon sa 5. Ato na may gibasa ang 3. Nga matod pas 3 mga kaigsunan, nga nagdili o nagpilit sa mga tao nga dili mukaon sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. Ato pa, di ka pasar sa mga Adventista. Nga na di man ka pasar. Tungod kay wala mi magwali nga ayaw mo kaon sa mga kanunon. Wala mi nagwali nga ayaw mo kaon og karning baka. Ayaw mo kaon og karning manok. Ayaw mo kaon og kanding. Ayaw mo kaon og isdang mahimbis ug may kapay. Wala mi nagwali ana.
kay kana pulos na kanunon. So ang buti pasabot alang sa mga naminaw karon nga ang pulong kanunon mao na siya ang mga mananap nga gitugot sa Ginoo nga atong kanon. Ang dili kanunon mao nang mga mananap nga wala itugot sa Dios nga atong kanon. Ha? Mo na nasa unang Timoteo, ha? Ato lang giklaro para ang uban nga naminaw diha masabtan nila ang buot ipasabot. Atong pong para tagbasa. Bersikulo 4. Sunod, ingon diri. Kay maayo ang tanang butang. O ako, diba sa itong 3? Nga nagdili sa pagpangasawa o nagpilit sa mga tao sa pagdumili sa mga kanunon nga gibuhat sa Dios. O, aron uban sa pagpasalamat. O, uban sa pagpasalamat, pagadawaton nila nga nagtuo og nahibalo sa kamatuoran. Sa to pa, kadtong nahibalo sa kamatuoran, kana nan ang taong nahibalo sa tinuod. Di na siya mukaon na dili kanunon. Ang tao nga nahibalo sa tinuod, di na po na muwali nga kaon mo ana, kay dili man na ipakaon sa Ginoo. So ang nagwaling ipakaon tong dili kanunon, mo ito gitawag nga wala to kay baos kamatuoran. Now, versikulo 5, mga kaigsunan. Versikulo 5. Dengo 5 or 4. Kay maayo ang tanang butang nga gibuhat sa Dios ug walay ipasalikway kun ginadawat kini pinaagi sa pagpasalamat. Kay ginadawat kini pinaagi sa pagpasalamat. Una-una sa uban nga bisan pa kunog hugaw ng mananapa, basta ampuan lang dawaton na sa Ginoo mahinlo na. Di man. Kaya gipasabot ni Apostol Pablo mga kaigsunan nga dawaton sa Ginoo kung ikaw magampo o magpasalamat niya, iya nang dawaton basta ang imong giampuan kanunon. Kaya mo may issue diha, mo may context diha sa magsuod na swilanon. So dili pwede, dili pwede nga dawaton sa Ginoo to nga ampuan nimo dili kanunon. Kaya sa unang Timoteo 4:1 paingon sa 4:5 nga ang dawaton sa Ginoo nga mga tawo nagampo o nagpasalamat, iyang dawaton basta kanunon. Sumala pa sa kapitulo 4 versikulo 4. Maayo ang tanang butang, wala bitaw ni problema, bisan pag di kanunon gibuhat sa Ginoo, kinaituyo ang Ginoo ana. Maayo na pulos nga ni naaganin nas dagat ng janitor ng mga isda. Tigkaon sa mga basura. Diri po sa ato igsuon, naapon na mga mananap nga tigkaon pong basura. Gibuhat as Ginoo. Kaya na purpose ang Ginoo mag-igsunan. Ang tanang butang maayo, kaya na siya role. Apan, ang Ginoo may giingon, nga di na ipakaon, di na butang mamugos. Di ba? Kaya once nga ato ng pugson, pagkaon, ang dili ipakaon, mo resulta og sala. O kay mo resulta man og sala human ni ana, kung di nato hinusulan ang sala, mo resulta po og kamatayon. At ang oras, alas 7 ko, 43 na sa programa Timbangan. Awit siya ta. Wala man kita mahibalo sa oras, sa paganhisa mahatag maluluwas. Aparang mga tinanagasaysay nga doon na
saad ni Jesus kay dili mapakyas. Muani Magandang kita karon. Muanhi dalaigon ang ginuta. Mubalik sa pagtubos sa matinoon. Ang ginuta mubalik sa pagtubos sa matinoon. Okay, salamat to atong oras sa La City 46 na sa tisoon nga programa. O niyata sa kapitulo bersikulo 5 sa atong pagtuon magkaisun. Bersikulo 5. Atong basahon. Matod pa sa 5 may gala. Kay kini nabalaan naman 5 na ha. Nabalaan man pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo. Ana aton ito tagapitagan. Ningon ang bersikulo may gala. Nga sa bersikulo 5 nabalaan na ni pinaagis pulong sa Dios ug sa pag-ampo. Na ang pangutana mo ni. Naa ba nito mabasa ang bersikulo nga nag-ingon nga ang mga mananap nga hugaw nalimpyo na kay giampuan. Nga ang matupad na ilhanan ha? Ang ilhanan sa mga mananap nga hugaw. For example, kabayo. Ang kabayo dili pagkaos Ginoo kay ang kukot buok man. Nakaron. Inig-ampo nimo. Pagkahuman nimo ampo, ang kukos kabayo napikas na baga. Kay mo ni hanan. Imposible pag kayo malimpyo nya mo pun tibok kay bungko ko. Ha? Mura-mura ba sa giingon nga. Gikan sa dantugod hangtod karon. Walay kausaban ang ilhanan sa mananap nga hugaw. Way kausaban na. O arikas baboy, wag gyud kausaban. Gikan sa una hangtod karon. Koko nga pikas apan wala magapangusap sa kinahon. Arikas mga isda, way kausaban gyapon. Gikan sa una hangtod karon. Isda nga walay himbis ug walay kapay hugaw. Wag gyud na mausab ron. Kaya gumingon tang nahinlo na sila. Ang uban mingon mga nalimpyo na sa kamatayon ni Kristo. Ang uban po si Timoteo po nalimpyo na po basta ampuan na. Ang pangutana may gala. Kanang mga mananap o isda nga to nakita nga hugaw sa daan tugon ng gitudlo. Karong panahon na example kasili. Example kanang alimango o uwang. Karong panahon na naman na kay manghimbis ka na. Ngay dili man na kabhang man na sa uwang, alimango. Ang kasili may himbis na baka. Ang mga isda nga walay himbis sa unang panahon nga giilang hugaw. Pag ingon lugar ninyo nga limpyo na ang pangutana, naa naman na sila himbis karon og kapay. Ug samtang wala pa na, wala gina malimpyo. Kay mamanilanan. Ari kas kabayo. Ang kabayo, ang kukot ibo. Pag ingon mo nga limpyo na ang tanang mananap nga hugaw para sa tugon. Ang pangutana, ang kabayo karon, pikas na bang kuko? Nagapangusap pas ginaon ng kabayo karon? Wala. So ang bersikulo 5 nga nabalaan na pinagis pulong sa Dios. Ang pangutana, aduna ba'y pulong sa Ginoo nga nag-ingon nga kini mga hinlo na? Wala. Sunod, pinaagis pag-ampo.
kanang giingon diha nga nabalaan na pinaagi sa pulong sa Dios o pinaagi sa pag-ampo, kundi lang ka mudagan sa istorya, kundi diha ra ka mag-focus sa unang Timoteo 4, 1-5, mga kanuno na ang gipasabot sa Ginoo. Pulos na kanunon. Walay diha nga dili kanunon. Gawas atong doktrina nga nag-ingon nga dili ka mga sawa. So ang duha ka mga pagtulon-an sa yawa nga naa sa mga bersikulo o naa sa mga kapitulo, dili na makaigo sa mga Adventista. Nga di man makaigo. Sa ako nag-ingon, wala magwali ang mga Adventista o ako, wa ko nagwali nga gidoktrina sa amo nga dili mo magminyo. Wa sad mi nagwali nga ayaw mo kaon o kanunon. Wa mi nagwali nga ayaw mo kaog baka, karning manok, karning kanding. Wa mi nagwali ana ayaw mo kaon, kun dili amo nang giwali. Sa ato pa, ang duha ka pagtulon-an sa yawa nga nasulat diha sa unang Timoteo 4, 1-5 nga sugilanon, exempted ana ang SDA. Dili na pwede nga muigo sa mga Adventista. Muna igalat ng pagtuon ka ng orasa. So salamat sa mga nagpatalinghog o sa ato po ng mga viewers itong Facebook Live. Maayong gabi po, salamat kaayo. Dayon, human ini na mga kanta mutubag tas mga pangutana. Atong oras alas 7:51 na sa atong tulumanon. Sa dilang ikaw makinusan, musang dayon ang kabalaka, kalimti na lang ang mga solira, itubian sa Diyos ang tanan. Sa dihang ikaw nagmalipay, imong mabubuhat daw bilitan doon. Apan sa dihang ang tanaw na wala na, gusto mo na muday ka niya. Asa na pagsalig mo, o asa na pagtuo mo, iba'y lumubanin kalibutan. Asa na ang mga saad mo, na ikaw kaniya mo, nung bisan pa ikaw sulayo. Sa dihang kusganon ka pa, buluhaton niya wala isipan. Apan sa dihang ang kaluya ni atot na, gusto mo na mualagad ka niya. Sa dihang ikaw nagmagulano, ang langit kanimo daw sa mutalo. Apan sa dihang sa kang Kristo gitugyan mo, nahanaw ang mga kagunanan. Asa na pagsalig mo, o asa na pagtuo mo, iba'y lumubanin kalibutan. Asa na ang mga saad mo, nga ikaw kaniya mo, nung bisan pa ikaw sulayo.
ganti ang imo sa ulan. Asa na pagsalig mo, o asa na pagtuo mo, ibay lumubaning kalibutan. Asa na ang mga saad mo, nga ikaw kaniya mo nung bisan pa ikaw sulayo. Asa na pagsalig mo, o asa na pagtuo mo, iba'y lumubaning kalibutan. Asa na ang mga saad mo, nga ikaw kaniya mo nung bisan pa ikaw sulayo. Bisan pa ikaw sulayo. Bisan pa ikaw sulayo. Og salamat to tong oras sa alas 7:56 na sa ato igsoon nga programa. Og sa ato usab nga mga viewers, maayong gabi ninyo diha. Si BG Siladan padayon sa pagwali brad ang Ginoo magpanalangin sa kanunay taga-asa man ni si Brother BG. Juliet Gayunda, magabi po ni mo diha, kaaban po ni Udong Yatusan ba ni? O Kaogi Salvador, o usab sa atong Maranding DXN, Mr. and Mrs. Tata General, ato sa mga direktor sa DXN Service Center Deres Maranding. So, atensyon no, ay makalimot, nagiti po itong programa Migala, sa po sa atong mga sponsor, ang atong DXN Service Center. So, niabot na igsoon ang daghang mga kape, kamo dihang gimingaw sa kaping stick mga kaigsunan, niabot na no, mao na pangumpra mo ugma kay basig mahot danasan mo. Kay nagabaligyan iso sa mga food supplement nga makapalig-on sa ato usab nga mga immune system. O niya naapo ni check up mga kaigsunan nga ma-detect sa machine ang status sa imong lawas dias internal no, sa ilalom gyud. Kay 28 ka mga organ sa lawas ang mabasa niini. O ngani ang iyaning beronon 350 ra. Gamay ra kayo. O guanito da kaya na gabi mo diha kabasab ni Jojo Bibangko. O gosab ni Ma'am Maria Balog as Hong Kong gabi dia ma'am. O wabay uwan diha kay diri ga bunok pug ulan. O gosab sa akong asawa si Sister Marnet Canoy de la Piña. Shout out to all listener. Dad and watching your live now. Keep safe always and God bless all. Okay, salamat kayo. Justin Lumantas Kanyas, maayong gabi Brad. Greet ko sa kinakusgang inahan. Elizabeth Kanyas, Justin Kanyas from El Salvador City. Okay. Elder po ni sa El Salvador City soon sa ato usab nga iglesia dito. Yodenis Leb Badilla Lumpayaw nga taga Lower Pangabuan usabot sa ato mga sponsor sa ato nga programa sa Timbangan, og ni brother or partner John Orchales, elder po ni sa Balabagan SDA Church. May gabi dia bro, may gabi po ni mo diha no. So sunod ato pa nin basahon Asusina Perater no, may gabi po ni mo diha. Og dapat diro Apolonio Siskon. May gabi diagaw, paminaw, naminaw mi karon sila Manoy John, Mana Didin, Udong Lini, Santuya, salamat sa pagbasa. Okay, may gabi po ni mo diha. Eddie Fonso Cobel, may gabi da ba John, may gabi po ni mo diha. O ni Giward Balatiro, Bilyasor, mapaganin taga Mukas no? O nga ato sang kaobas pagtuo. An Corales Atinto, may gabi diablo, musta dira, tanan gikan to igsoon sa Balabagan nga pakaron sa gawas sa nasod. O gusab ni brother Roland Dimiar Maata no. Og niid nilan Porraso Ricky Norma Casas Janon may gabi ni mo diha. Og ni Rosmi Jacosalim kaaban ni Jonas Dinsing. Og gusab sa uban pa diri Roldan Aguilos Bagundol taga Annex. Og regards po ko diha ni Jesus
Sarabia. May gabi po nimo diha. Okay. Robin Gambi, good evening sir. Og sa tanang naminaw, God bless. Og sa uban paigsuon nga nagtan-aw karon, og si Benji Laranho Tabanas. Okay, may gabi po niya Brad. Og alang sa mga to nga viewers sa ato sa igsuon nga mga tigpaminaw sa ato nga programa sa inyo sab nga matag pulianan wala mag-live, wala matanaw sa Facebook live. So, ako lang gihangi upon nga ayaw mo kalimot sa pag-subscribe no sa akong YouTube channel para matabangan po ang atong ministry, no? Ay shares lang ang timbangan sa katarungan. Dayon kita diha og i-subscribe lang para mapun-an sa akong mga subscriber para po sa ato nga mga ministry karon. Bueno. So, I hope nga sa inyong dapit diha maayong panahon, pero diris maranding mura ni sugod ng bundak ng ulan. Ato gipanginaot nga di unta nimo matud pa diha kanang mukusog, no? Kay muuli para batag layong lugar. Okay, unang pangutana nga atong tagaan og pagtagad. Matud pa sa maong pangutana may gala. Ang nangutana ani sakop ni Ili Soriano. Ingon diri. Tong ato ni basahon ha. 40 ka adlaw pa si Jesus buhat 1:3 nga siya nagpabilin pa sa kalibutan. Usa siya mikayab sa langit. Ang akong pangutana sa inyong mga Sabadista. Nganong wala man si Jesus nagpahulay sa matag adlong Sabado nga 40 paman kaadlaw nga siya naa diri sa kalibutan. Mas maayo nga imo ning tubagon sa imong programa. Salamat. Ako na tubagon sa akong programa. Matud pa nimo. Nganong wala man siya mo pahulay sa kada Sabado nga unta 40 paman ka semana. Ang akong tubag naa ba kay nabasa nga wala magpahulay? Ngano ni konklusyon man ka sa imong pangutana? Mato ba siyang pangutana nga Brad? 40 ka adlaw si Kristo nagpabilin sa kalibutan usa siya mosaka. Og matod pa sa imong pangutana, mauni ang akong pangutana. Nganong wala man si Kristo mipahulay sa adlawng Sabado nining 40 ka semana? Ang tubag nako sa imong pangutana, yun sa pagsiguro nimo nga wala siya nagpahulay, nga wala ka may nabasang bersikulo. Mayon ta to kung na kay nabasang bersikulo nga si Kristo wa ni pahulay sa adlawng Sabado sulod sa 40 ka adlaw, usa siya misakas langit. Bintaha unta na. Ang pangutana igsuon ang imong unahon ug assuming imong gi-assume ba? Imong gi-assume without evidence. Kinahanglan nga naa kay proof, naa kay lig-on nga ebidensya nga mo sulti nga si Kristo wala magpahulay sa adlawng Sabado sulod sa 40 ka adlaw. Kay mauni ang imong pangutana nako. Matud pa nimo, nganong wala man si Kristo magpahulay sa Sabado nining 40 ka mga adlaw? Ang akong tubag nimo, yun sa pagsiguro nimo nga wa siya mapahulay, nga wala ka may nabasang bersikulo. Apan samtang na ako'y nabasang bersikulo. O sa bersikuluhan ako. Naana sa Lucas 4:16. O sa ingon ni Kristo magkaigsunan, o miabot siya sa Nazaret, din dito siya magtubo, o sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinagoga sa adlawng igpapahulay or adlawng Sabado. Iyan ang kustumbre, iyan ang batasan. So ambot ipasabot nga bisan pag wala ma-record nimo diha nga nagpahulay siya matag adlawng Sabado sulod sa 40 ka adlaw, apan akong nabasa nga batasan niya kada Sabado moadtog simbahan. Ang problema lang sa imong pangutana, kung naa ba ka kay mabasa nga si Kristo wala mo pahulay sa adlawng Sabado samtang siya dinipas kalibutan sulod sa 40 ka mga adlaw. Kana
mo nay usa diha. Kaya kung naa kay mabasa ana o nakatabla ka, pag wa kay nabasa, alkansi ka. Di labot pilde kay, di man debate. Alkansi lang ka. So, kanang pulong nga mga assuming, di nakapasar sa Biblia. Di nakapasar sa pangutana, basta mong assume lang ka. Gawas ka kung naa kay ibabasang diring bersikulo, no? Naa kay pabasang bersikulo nga mao gina nga si Kristo wala nagpahulay sa adlaw Sabado, sulod sa 40 ka adlaw, nakana mo ra gubintaha na. Apan samtang assuming lang, unya niya kay mabasa daghang bersikulo, Marcos 2:28 ang Ginoo si Kristo Ginoo sa adlaw Sabado. Batasan ni Kristo ang pag-adtog simbahan sa adlaw Sabado. Nabong batasan nga undangan. Kana bitaw atong kinaiya, atong kustombre igsuon. Ha? Kung naa kay kustombre diha nga kining hingaon na may kinaiya nga hingaon kinituhan na. Sige nag-snack, hingaon man. Oh, iya man ang nabatasan. Si Kristo, batasan niya ang pag-adtog simbahan sa adlaw Sabado. Una kay batasan man, ito maabsin. Kaya man ang batasan. Mo ni tubag na ko mingala sa imong nindot nga pagutana. Salamat og ato sang may gabi ma'am ni Ma'am Lilia Ibali Bayadias, no? Nga usab sa mga viewers karon, usab sa mga sponsor sa programa sa Timbangan. Jocelyn Gumahad og usab ni Sister Nalin Batuto. O may gabi ni Sister. Kumusta naman kadiha, no? Maayong gabi po ni Kuya John. Pasya shout out lang ko sa akong pamilya og asawa, anak Giselle og Gisrel og Ovi, Love og Bunsoy, Johnny Del og sa akong asawa Bergie Tabanas. Okay, salamat po, no? Og si Bergie Tabanas. Okay, salamat. Good evening and God bless. Okay, salamat po. Sergio Belando, akong pare, may gabiin po niya, o usab ni Ads Jeffrey Rinyan, nga taga Cagayan de Oro City, ba ni karon si Bro Jeffrey, no? Ato sa ning kauban ni soon sa mga grupo sa mga debatidor, kaya naaman tayo grupo karon sa mga debatidor, magigsunan, usapon ni si Brother Jeffrey Rinyan, nga ato sang kauban. So, akong balik ko na yung pagutana, matod pa nimo, 40 ka adlaw ang atong Ginoo nagpabilin sa iya human siya nabanhaw, dayon 40 ka adlaw paghuman misakas langit, ngano daw wala mo pahulay si Kristo sa adlaw Sabado, nining sulod sa 40 ka adlaw. Ang tubag nako giyon sa man pasiguro nimo nga wala siya makapahulay nining matag adlaw Sabado, nga wala ka may nabasang bersikulo nga si Kristo wa ni pahulay og Sabado sulod sa 40 ka adlaw. Upat ka semana o sa ka bulan. Oh, upat ka semana, 30 ka adlaw. So naapa ato ibutang 5 ka Sabado. Na namo ko nabasa. Na ako'y nabasa nga Lucas 4:16, batasan ni Ginoong Hesus ang pag-adtog simbahan sa adlaw Sabado. Na apo kay mabasa, siya si Kristo nagtuman sa sugos amahan. Na kung miingon ta nga ang napulo ka sugos amahan, ang adlaw Sabado nga magpahuli sugos amahan, digituman ni Kristo. Juan 15:16, Juan 15:10. O kung tumano ninyo ang akong mga sugo, nagpabilin kamo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan, og ako nagpabilin diya sa iyang gugma. Sa ingon ni Kristo, akong gituman ang mga sugo sa akong amahan. Katong napulo ka sugos amahan, gituman ni Kristo. O niya sa Mateo 5, versikulo 18, matod pa ni Kristo, ay mo gunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propita. Mianhi ako dili sa pagbungkag, kundi sa pagtuman ni ini. Kay samtang magalungtad pang langit o yuta, wala sa iluan sa kasuguan, bisan na lang o sa katulpok o kudlit, hangtod ang tanan matuman. Og busa bisan kinsa nga mga pahuyang nining jutay nga mga sugo, pagaisipon nga labing iwit didto sa ginharian sa langit. Og bisan kinsa nga mga tuman o mga panudlo nini, pagaisipon nga labing dako didto sa ginharian sa langit. Mao na nga kung miingon kang gilapa o kung miingon ka nga si Kristo ang nagpahulay sa adlaw Sabado sulod sa 40 ka adlaw o usa ka bulan
o 5 ka semana, imura ng huna-huna. Okay, salamat sa imo usab nga nindot nga pangutana. Okay, may gabi din ni Brother John Ambos diya sa Katipunan. Good evening, Brad. Na ay pundok nga nagtudlo sa dili pagkaon sa karne sama sa Biyernes Santo. Dili sila mukaon og karne kay magtabirak ra. Doktrina man na. Mo na doktrina nila. Na ay mga pundok karon nga sa Biyernes Santo walay ka na karne. Ila na sa ato kay di man Biyernes Santo man diha wala mo tay Biyernes Santo kun. Sabado Santo ning ato. Sabado Santo. Tanang adlaw igsoon. Espesyal ang adlaw Sabado. Matud pamigala sa Juan 19:31 sa Biblia Katoliko sa Bible Agunios. Dingon dito nga mihangyo ang mga Hudiyo nga ilang bali-balion ang mga bitiis sa mga taong gilansang sa cross, gihimo nila kadto kay Biyernes man o dili sila gusto nga magpabilin ang mga lawas dito sa cross sa adlawng igpapahulay kay ang umaabot nga adlawng igpapahulay balaan man kaayo. Ang sunod sa Biyernes daw gitawag siyang adlaw nga balaan, gitawag siyang adlaw nga igpapahulay. Kana di na ginamatuis ay sa usaon pagligwat sa isa sa mga alkontra Sabado nga wala na nang Sabado sa kuntugon, di na matuis ang sulti ni San Juan nga matud pa niya ang sunod sa Biyernes adlaw ning igpapahulay, ang sunod sa Biyernes balaan kaayo ni nga adlaw. Di na ginamatuis sa tinuod lang, tinaw pa sa basbutong magkaigsuunan ay okay, salamat kayo. May gabi da, Brad, og sa tanang minaw, ilabi na ni Ikay diya sa lindungan nga naminaw jod karon gikan ni Nanay Nining. Okay, salamat po. Okay, may gabi diya sa San Luis Bukidnon, si Sheila Patsuko de la Piña. Ako ning anak isong tuas sa Bukidnon, Malitbog, Bukidnon. At ang oras, alas 8:12 na sa programas Timbangan. Dahito ono, karong Sabado. Karong Sabado, mauna po ang schedule sa atong bautismo. Karong Sabado, may gala. Diya sa Riverside, ang Tigong. Pero, I am not sure kung asa dapit ang lugar. Kay matod pa ni Pastor diya sa swimming pool, no? Ni Sister Joy de la Cruz. Pero, ugma, final ta, kay at diya ito masayran pag-ayo ni para di na to masayop ang ato usab ng mga sugilanon. Bueno, sa ipat na pagpadayon, awit siya ta, atong oras, alas 8:13 na sa atong programa. Magmatarong ka sa adlaw o gabi, haron ka mahimong maputli. Amahan lang madala, kuyog sa manulunda, inahan anak masudong mo pa ba?
bisan kanus apa. Amahan ninahan nanak tagsa-tagsa kaluwasan. Busa magmatmon sa tanang panahon sa angay nga buhaton. Magmatarong ka sa adlaw o gabi. Haron ka mahimong maputli. Kung ang inahan lang madala, kuyog siya manulunda. Amahan anak masudong pa ba? Dili na bisan kanus apa. Amahan ninahan nanak tagsa-tagsa kaluwasan. Busa magmatngon sa tanang panahon sa angay nga buhaton. Magmatarong ka sa adlaw o gabi. Haron ka mahimong maputli. Kung ang anak lang madala, kuyog sa manulunda. Amahan ninahan masud ang mupapa. Dili na bisan kanus apa. Amahan ninahan nanak tagsa-tagsa kaluwasan. Busa magmatngon sa tanang panahon sa angay nga buhaton. Magmatarong ka sa adlaw o gabi. Haron ka mahimong maputli. Haron ka mahimong maputli. Bueno, itong oras alas 8:18 na sa tisuon nga tulumanon. God bless to you more and more power, your special program in radio broadcasting ministry from June Brajon, buhay. Gikan iso ni Brother Julie Pacturanan nga to igsuon sa Riyadh Kingdom, Saudi Arabia. Roger Alperes, okay, magabi po ni mo diha. O gusab ni Altia Jilan Mateo Alfaro. Kumusta po diha no? Og ni sa ako mga kabataan. Ako malikon ay makalimot sa pag-subscribe sa ako usab nga YouTube channel. O daigsoon sa search lang ang Timbangan sa Katarungan, no? Para sa updated ta sa ato nga mga video nga nadaigsoon sa akong YouTube channel. Diha mga sa sinta na nato nga mga video diha nga akong gi-upload sa ato usab nga YouTube channel. Nadi akong mga debate, nadi akong mga crusade, public crusade, na po diha nga atong programa sa radyo nga atong gi-upload diha. Mao na akong maliit mo sa pagtanaw ani. Tanaw lang mo dito sa akong YouTube channel kay nadi ha ang atong mga wali o nga program sa radyo. Nel Timoy Ayaps. Maayong gabi, Kuya John. Pwede mo request Music Grace ni Laura. Salamat. Wala ko anang kanta, no, wala ko anak. Wala ko ipahid anak Brad. No, tingali, lain na lang kanta siguro, no? So, salamat kayo. O,
niya na putigsoon sa lain nga mga pangutana alang usab sa ato igsoon nga tigpaminaw karon, no? So natin igsoon pangutana nga matud pa niya sa buhat Jes, versikulo 12 paingon sa 13, gihiluan naman ang tanang mananap nga hugaw, unsay buot ipasabot nimo. Gwapo sab kay nangutana pero nangita po siya kasulbaran unsay buot ipasabot. Sa buhat Jes, di ta kabasa diha. Wala yung basa na gihiluan sa Ginoo ang tanang mananap nga hugaw. Malukop na nagbasa ni mo ng bersikuluha, wa jud kay mabasa na. No? Malukop na lang. Di ka makabasaan na sa imong gipangutana nga tanang mananap nga hugaw gihinluan na. O di ka kabasa na. Mao nga siya gamay. Kay mao ni ang giwali gabi nga gituki nato ang buhat Jes. O niya sa ako nang gingon nga kinahanglan mo abayad ta sa hinubaran ni Apostol Pedro, kaya kung ato na siyang sungagon ang hinubaran ni Apostol Pedro, makaingon ta nga nahimo tang labaw o niya mabikil na puta kaya naglingi pud natos palibot pero kaya pud naghanang mananap nga hugaw. Simple naman na lesson makiksunan. Di na gid angay pa siguro nga atong lalison himuon tanang literal. Kay once nga himuon tanang literal nga ang tanang mahugaw makauna, tanang mananap nga hugaw makauna, ang pangutana lagi, wala na ba tayo makitang mananap nga hugaw ron? Kana ra gud ang return na question nga brad giluan naman tanap nga mahugaw matud pa sa buhat Jes. Kay imbes kay pananawon simbolikal ang gipasabot mga tao, himuon ta paging mananap nga tinuod na karon ang pangutana, panalitag uyunan ta ka. Sige, limpyo na tanan. Dabig mo tana ko nimo, wa na pa kay makitang mananap nga hugaw sa atong palibot. Kay limpyo na mga. Huna-huna pagayo. Mauna nga sa ako nag-iingon, ang hubad ni Apostol Pedro mga tao ang ipasabot. Ang hubad ninyo mananap nga literal. Asa may labaw ninyo? Asa may labaw ninyo? San Pedro nga naghubad nga ang nakitang mananap tao ang ipasabot? O kamo ang nagtanaw lang o nagbasa nga mananap ang ipasabot sa Ginoo? Pero lisura, kaya posible ang Ginoo pakanon taglabot, pakanon tagtaloto, pakanon tagtabili. Muna itong Ginoo, kada kong dimalas. Pagkada kong dimalas mo kayson. Ang Ginoo nasayod na to, unsay angay natong kanon. Nga naman, siya mo ay nagbuhat na to. O siya nagbuhat na to, siya na ibaw, o siya kanon na to. O sayang mo yung tawagod nga, mingon, Ginoo, matuman ang imong pagbuot, ninisyuta, maingon sa langit. Ingon na Ginoo, ayaw pagkaon ng mananap nga hugaw, ay mukaon ko. Nag-ampo kay matuman ang pagbuot, di mo niya magbuot kay imo. Ano ba? Triple asingwa man ni? Okay, manggabi po ni mo diha. Dayon matubad. Salamat sa pagbasa sa akong greetings, Bro John. Mabuhay and God will guide you and give us always safe of the happening around the world. Around the world, at least nga masipti ta ani. Okay, matod pa sa taong nag-request nga home na lang. Okay, ato sa pa-play ning home higala kay atong oras sa piki niya ba para di po niyog mahay. Okay niya. Home is where the heart is, my heart's own home. Though I never really had one to call my own. Well, I've been given a key by the carpenter of Galilee. Within
interest paid, the titles made to me. Home, where there is no night. Home, where the sun is the light. The place I've been dreaming of so long. Loved ones stand to welcome me, but his sweet face will be the first I'll see. When my journey's over, I am going home. Everybody dreams of going home, it seems. Lately I am no exception to the rule. Oh, but home is so much more than the windows, walls, and doors. It's a warm embrace where a smiling face is waiting you. Home, where there is no night. Home, where the sun is the light. The place I've been dreaming of so long. Loved ones stand to welcome me, but his sweet face will be the first I see. When my journey's over, I am going home. Home, where there is no night. Home, where the sun is the light. The place I've been dreaming of so long. Loved ones stand to welcome me, but his sweet face will be the first I'll see. When my journey's over, I am going home. When my journey's over, I am going home. Salamat to, itong oras alas 8:28 na, duha na lang ka minuto. Nag-uban kaninyo sa ato isang programa. Tripol is asingwa ni kung ang tao maoy gipasabot nga gihiluan sa ato pa makaon na di ay ang nang tao. Makaon ba ng tao kadi una makahilo? Pero simbolikal mo guna. Ang buti pasabot nga kaon o niya ang buti pasabot nga kinahanglan nga magigiusa ka na sa mga hintil o sa mga hintil. Hudiyo mo to sila. Pag-abot ni Pedro sa balay ni Cornelio, piti bagang hintil. Ingon ang si Pedro, nasayad maging mga supak sa balaod sa usa ka Hudiyo, may uban kaninyo. Pero, gipahibalo ka nako sa Dios. Nga walay tao nga akong pag-iignon, nga dili minalaan o hugaw. Okay, magtiwas ta ubang adlaw igsoon, ubas gabi kay ubas gabi por sa pangutana. O niya ato oras sa piki naman mag-ampot as pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat kay sa panahon kay magkabisa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong panalangini ang mga katawhan nga niminaw karon. Usab ang mga sponsor ni nga programa panalangini usab asa ilay Ginoo nga panglawas maampingan pod nga malikay sa mga balatian ug madisgrasya o magmalipayon sa pagpaabot kanimo samtang kami naghulat sa imong pagpadayon. Pasiluag kami sa among sala nga nahimo. Among gisalig pinagi lamang sa imong bugtong anak nga among manuluwas amin. Bueno, sa ngalas timbangan sa katarungan, ako si Brother John de la Piña ganinyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran matod sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Nagasalamat ming gabi. God bless ug babay. Bersikulo lang, walang personalan. Yaw ang buhat-buhat sa imong kinabuhi.
Ato ang tulumanon kung timbangan sa katarungan. Mabati, Lunes hangtod sa Biyernes sa matagabi sa samang takna o samang istasyon. Salamat sa inyong pagpamilya.